मनोनीत कल राजाक यही छोट गोष्ठी प्रभु तुम पाखे लिखाई आम गोटे दरिद्र गोष्ठी को प्रभु रखा से आम प्रशंसा करेंगे जीसु राजाक यही छोट दरिद्र दीनहन गोष्ठी तुम प्रभु मनोनीत कल राजा तुम प्रशंसा करने तुम स्तुति वंदना करने से तुम महानाम को धन्यवाद प्रभु तुम आशीर्वाद राजा प्रभु ये गृह चारिगण तुम अग्रह प्रति निर्माण कर जगह समस्त शैतान मंद कार्य जीसु नाम कर दे प्रभु आम दुष्पंथ जगह बस तुम प्रशंसा कर तुम स्तुति वंदना करूँ प्रभु को से तुम सत्य प्रभु समस्त रक्षा कर दया कर प्रभु जदि जार कौन समस्या अच्छी कौन सी दुर्बलता अच्छी कौन सी चिंता प्रभु को दुख अच्छी शोक अच्छी व्यथा जंत्रणा अच्छी रोग अच्छी तुम जीसु नाम स्पर्श कर सूचना कर प्रत्येक प्रभु तुम से उपस्थिति को उपलब्ध करने प्रत्येक तुम से हिलिंग तुम से एनर्जी को प्रत्येक तो फील करने जीसु नाम हालेलुया प्रभु तुम आशीर्वाद अनुग्रह कर यही उपासना आरंभ विश्वास में तुम सब तुम साथ साथ स्थापक प्रत्येक आशीर्वाद कर ये प्रार्थना महान प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मांगुछी आसंता माने प्रभु पाखर पढ़ा गीत संहिता पुस्तक गीत संहिता पुस्तक 91 पर्व आम पढ़ा संपूर्ण 91 पर्व मु पढ़ी आप देखो गीत संहिता पुस्तक 91 पर्व जो जन सर्वपरिस्थ आवृत स्थान में बास करे से सर्वशक्तिमान छाया तले बसती कर मु सदा प्रभु विषय कहबी से मोहर आश्रय और मोहर दुर्ग मोहर परमेश्वर मु ठारे निर्भर रखे कारण से तुमको व्याधर फांदर और सर्वनाशक महामारी रक्षा करेंगे सी अपना पक्षर तुमको आवरवे और ताहां डेणा तले तुम्हें आश्रय नेब ताहां सत्यता ढाल और फलक स्वरूप अटे तुम्बे रात्रि त्रास केबा दिवसर उड़ंता तीर अंधकारगामी महामारी केबा मध्याह्न विनाशक संहार विषय भीत हेब नहीं तुम्भ पार्श्व सहस्र और तुम्भ दक्षिण पाखे ऐतलोक पड़े मात्र ताहा तुम्भ गतिक आसब नहीं तुम्भे केवल स्वचक्षुरे निरीक्षण कर और दुष्ट मान प्रतिफल देख कारण हे सदा प्रभु तुम्हें मोहर आश्रय सर्वपरिस्थ को तुम्हें अपना बासस्थान कर तुम्भ को कौन विपद घटू ना कि कौन मारी तुम्भ तुम निकट को आसब नहीं कारण से तुम्हार सबु गति तुमको रक्षा करने अपना दूतगण को तुम्भ विषय आज्ञा देवे तुम्भ चरण जेपरी पथर न बाजिब एथिपाई से माने स्वहस्ते तुम्भको बहिबे तुम्बे सिंह और काल सर्प पर चलिब तुम्बे जुबा सिंह और सर्प को पाद तले दलिब से आंब उपर अपना स्नेह रखिअछि ए हेतु आंबे ताकू उद्धार करवा से आंभ नाम जानी अच्छी ए हेतु आंबे ताकू उच्चरे रखिबा से आंभ निकट में प्रार्थना कले आंबे ताकू उत्तर देबा दुख बेले आंबे ताहार सहवर्ती हेबा आंबे ताहाकू रक्षा करिबा ओ ताहाकू संभ्रम करिबा आंबे दीर्घायु दे ताहाकू तृप्त करिबा वो आंभर परितान ताहाकू देखाइबा प्रभु एही प्रतिभाग दे प्रत्येक आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड हम समस्त बसिबा प्रभु को महानाम धन्यवाद हेउ प्रभु आम को बहुत सुंदर सुजोग देले आउ आम मैंने यही सुजोग पाइसु तांकर प्रशंसा करने मुझे तो भावी नी मु आज उपासना सहयोग करी कि नहीं बोली मु परदिन कटक जाइली आउ काली राति मु फेरली गला दिन भी अनिद्रा आउ फेरला अनिद्रा मु 2 दिन पूरा अनिद्रा अच्छी मुझे ठिया पारि कि नहीं मुझे जापर नी आ मु प्रार्थना करी प्रभु मत साहस देले आ मु सुस्थ सबल अच्छी तेणु प्रभु को मान धन्यवाद हेउ आओ प्रभु आम को अनुग्रह करेछंती प्रकृत में प्रभुंकर अनुग्रह आम उपर अच्छी आज जगत रे लोक माने निज निज कर्म क्षेत्र में व्यस्त अच्छा कहीं कहीं तो तांकर कर्म क्षेत्र में व्यस्त थिबा जोगु प्रभुंकर उपासना को जाऊना कहीं कहीं तो निजर अलसुआ आ अबाध्यता जो जाऊँ आम देखुअछु मु प्राय लक्ष्य करे मु निजे मध्य सेमती करिछि आमे कौन करिथाउ प्रथम निजर काम को देखि थाउ जदि मोर संडे जदि किछि काम रे अछि हे तो माडा अछि कि मरण हे गला कि भुजी अछि कि जाबे अछि मु आगो सेटा देखुछि आगो मु सेटा देखुछि जे नाही काली की तो संडे तो काली काली तो
मोर माड़ गोटे अच्छी सेठू जावाक पड़ो न गले पुणी दुख करेंगे रागे किंतु जो मैंने प्रभु को प्राधान्य दिखती से समस्त समस्या आपे आप दूर जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रथमे प्रभु को आम प्राधान्य देवा तापर अन्य किसी जहाँ भी आम जीवन रे अनेक तो काम रही अच्छी आम बंची पर्यंत आमर के काम सर ना किंतु आम आग दी प्रभु पाखे निज समर्पण करवा ताहले आमर समस्त समस्या मत समाधान हम आउ प्रभुंर आशीर्वाद रु गोटे कथा है आम संडे रे आम रविवार दिन ये जमा होचु ताहार उद्देश्य गोटे जे आम मैंने वाक्य आम शिखु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहले तो जदि खाली प्रशंसा उपासना कराई तो आम घरे भी प्रार्थना उपासना करिकी आमर जीवन यापन करते जेहेतु आमको निहाती वाक्य दरकार प्रभु वाक्य दरकार प्रभु वाक्यर जीवन अच्छी। प्रभु से दिन कहले जे मनुष्य केवल रोटी बंचब ना ईश्वर को मुख निर्गत प्रत्येक भाई। प्रेज द लॉर्ड। तेणु आमको जीवन में बंचापी हेले आमको निहाती वाक्य दरकार आउ से वाक्य आम मैंने दास मान मुखर आम पाई था। तेणु आम मानक गिरजास्थान को जीवाक पड़े। तेणु आमर रविवार दिन तो कम रनेक किंतु आम प्रथम जब आम प्रभु को प्रार्थना देवा प्रभु निश्चय आमर आम जब काम करवा प्रभु निश्चय आमर काम करें। प्रेज द लॉर्ड। वाक्य लिखाई तुमने प्रथम राज्य धार्मिक आरंभशील कर आ समस्त किसी आम मानक मिल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मु आज वाक्य कहवा निमंते मु सुधांशु भाई को आग को डाक अच्छी से आसबे आज वाक्य आम परिवेशन करें। आम समस्त ताली मारी भाई हालेलुया। मंडली भाई बड़ी मानक मो प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रेम और सालम धन आसंता मैंने समय वाक्य निकट को जीवा आम पाठ करवा एव्री पुस्तक आम पाठ करवा तार 7 अध्याय 1 ରୁ 3 पद पाठ करवा। सात अध्याय एव्री पुस्तक तार 1 ରୁ 3 पद एठार एपरी लेखा अच्छी एही मल्कीसेदक सालेमर राजा ओ परात्पर परमेश्वर जाजक थिले। से अब्राहम राजा मानकु संहार करी प्रत्यावर्तन करने समय ताहांको सांगरे साक्षात करी आशीर्वाद करथिले। अब्राहम मध्य ताहांको समस्त पदार्थरु दशमांश देइथिले। अनुवाद कले एहांको नामर प्रथम अर्थ धर्म राजा, द्वितीय सालेमर राजा अर्थात शांति राजा। एहांकर पिता की माता की वंशावली कि आयुर आरंभ और जीवनर अंत किछि ही जना नाही। से परमेश्वर को पुत्र सदृश करा जाई अनंतकालीन जाजक होई रही अछंती। प्रभु पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु। आसंता मैंने वाक्य निमंत अल्प प्रार्थना करिबा। आम मध्य सेक्रेटरी भाई अच्छा से समय वाक्य निमंत अल्प के प्रार्थना करिबा। समस्त अवस्था तुम्हें आम सहित रही समस्त कार्य को संपादन करने
हालेलुया प्रभु को महान नाम गौरव हो सकल विषय से आम जत्न नहीं ए गोटे सप्ताह पर आम को पुणी थे वाक्य शिक्षा करने निमंते से आज आम को मनोनीत कर प्रकार आम देखु कि आम पालक भाई नहांती किंतु यही पदर दायित्व से प्रधान मेषपालक ही नहीं था। हालेलुया मु तो कि आगे किसी भी नहीं मु तो केवल से जोनाथन अस्त्रवाहक दास सदृश जड़े दास अटे जार कि कौन परिचय ना किंतु परिचय पाइबा केवल एकमात्र अटंती से होती आम बर प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रेज द लॉर्ड से प्रिय मैंने आम मैंने बलवान होगा शक्तियुक्त होगा आ वाक्य आम मैंने स्थिर स्थिर हो रही। हालेलुया तबे जो अंश आज आम अध्ययन करूँ अंश आम एक बहुमूल्य अटे एठारे मल्कीसेदक विषय लिखा जाए अनेक वाक्य आलोचना आम मैंने मल्कीसेदक विषय अल्प अल्प टिके शुणी अच्छु किंतु आज संपूर्ण भाव में मल्कीसेदक विषय आम मैंने आज शिक्षा करवा से आम मानकर शीर्षक यह रही मल्कीसेदक जनक किए अटंती। हालेलुया तेज देखुचु पुणी थे से पद को पाठ करवा एब्री पुस्तक तार 7 अध्याय 1-3 पद एही मल्कीसेदक सालेमर राजा वो परात्पर ईश्वर याजक थिले से अब्राहम राजा मानक संहार करी प्रत्यावर्तन करबे समय ताहाक संगे साक्षात करी आशीर्वाद करथिले। अब्राहम मध्ये ताहाक समस्त पदार्थर दशमांश देइथिले अनुवाद कले एहाक नामर प्रथम अर्थ धर्मराजा द्वितीय सालेमर राजा अर्थात शांति राजा। हालेलुया वर्तमान यही महान व्यक्ति विषय टिके चिंता करंतु यही मनुष्य निश्चित रूपे केते महान व्यक्ति होई नथिबे एठारे प्रश्न एपरि अटे कि जे यही व्यक्ति जनक किए अटंती। प्रेज द लॉर्ड यह एक रहस्य होई अछि आज अनेक बाइबल पठनकारी माने एहाकु आ निजर अनेक प्रकार मत सिद्धांत द्वारा एहाकु से माने उपस्थापन करिथांती तथापि सप्तमोहर गुड़िक को खुलासा करा जाइथिबा परठु सेही निगूढ़ तत्व परिपूर्ण पुस्तकटी जहाँकि आममानक निमंते एक रहस्यर पुस्तक रूपे हो परिचित हो रही आसला आतेबले से प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 7 जो लाउदिकिया मंडलीर दूत निकट को लिखा जाइतला से समस्त विषय द्वारा खुलासा होइतला। प्रेज द लॉर्ड तेबे एही व्यक्ति जे कि मल्कीसेदक अटंती एहांको विषय अनेक विवाद विषय गुड़िक रही अछि किंतु आममानकर प्रिय भविष्यत वक्ता द्वारा परमेश्वर आज आममानक ए विषय खुलासा करिता प्रकाश करियछंती। आज अनेक ख्रीष्टान धर्म विद्यालय गुड़िक बाइबल ट्रेनिंग गुड़िक अच्छी से माने से कौन करती से माने शिक्षा दियंती कि यही व्यक्ति एक कल्पना अटंती किंबा से माने यह दाबी करिथांती कि जे ताहा तो एक मल्कीसेदक याजकर कर्मर एक पदवी थिला किंबा एपरि कहिथांती जे से एक व्यक्ति अटंती जे कि एक उत्तम पद्धति को से लाभ करथिले किंबा अनेक याजक पद थार ताहा एक बड़ याजक पद होइथिबो परा ए प्रकार विषय से माने कहिथांती किंतु से माने याजक पदवी बोली कहते किंतु सेपरी नुहे तार तलक 4 पदरे लिखा अछि पढ़ंतु 4 पदरे हालेलुया देखंतु बाइबल एठार कही थाए यह एक व्यक्ति अटंती। प्रेज द लॉर्ड से जने व्यक्तित्वर स्वरूप रे थिले से जने मनुष्य थिले से केवल साधारण रूपे याजकत्व रीतिर एक नमूना नथिले किंबा से एक काल्पनिक विषय नथिले किंतु एठारे वाक्य व्यक्त करिथाए मात्र से जने एक व्यक्ति थिले आउ कौन से अनंत कालीन से याजक थिले। प्रेज द लॉर्ड जदि आपण एठारे लक्ष्य करंती एठारे ताहांकर केही पिता नथिले किंबा केही माता नथिले ता लेखा अछि पढंतु से 3 पद को पिता की माता की वंशावली रखिबा आयुर आरंभ जीवनर अंत किछि होई जणा नाही। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखंतु तांकर पिता किंबा माता केही मध्य नथिले आउ एठारे लेखा जाय कि तांकर बयस मध्य आरंभ होई नथिला कि शेष मध्य होई नथिला से जे केही मध्य होई थांतु ना काहे कि से आज मध्य जीवित अटंती। प्रेज द लॉर्ड आउ तांकर वाक्य कहिता तांकर पिता किंबा माता नथिले आयुर आरंभ किंबा जीवनर अंत नथिला तेणु करी से एक अनंत कालीन व्यक्ति ही होई पारंती। हालेलुया जदि बाइबल एठार मल्कीसेदक विषय कहे कि से जने अनंतकालीन व्यक्ति अटंती तेबे एहाकु तो परमेश्वर ही हेबाकु पड़िबो। प्रेज द लॉर्ड कारण परमेश्वर ही एकमात्र अटंती जे कि से अनंतकालीन व्यक्ति अटंती। हालेलुया
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପିତା ନଥିଲେ, ମାତା ନଥିଲେ, ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଜୀବନର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଭାବବାଦୀ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ବିଷୟ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଏନ୍ ମର୍ଫିନ୍ ଅଟନ୍ତି। ଏନ୍ ମର୍ଫିନ୍ ଏଇ ବିଷୟଟା, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଥିଏଟରରେ, ସେ ଜଣେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ନାଟକରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି ସେ ନାଟକର ସେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ତାର ଯାହା ପରିଚୟ ଅଛି, ସେଇ ପରିଚୟରୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟରେ ସେ ତାହା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସେ ନାଟକ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ହିଁ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କ ରୂପରେ ସେଇ ଆତ୍ମାଟି, ସେଇ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭଟିଏ ଥିଲେ। ସେହି ସମାନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଏନ୍ ମର୍ଫିନ୍ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତିନି ଜଣ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ତିନୋଟି ତାହା ପଦବୀ ଅଟେ। ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିନୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ହିଁ ସେହିପରି ଏକ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟଟି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ସଂସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଧାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଜିହୁଦୀକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତିନି ଜଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ କଦାପି ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତାହା ଜାଣିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ିଥାଏ, ବିଜାତିମାନଙ୍କର ଟିକେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଲେପନ କରିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏନି, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନଟା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେ ତାହା କାଢ଼ିଥାଏ, ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜର ସମସ୍ତ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ଏଇ ସପ୍ତମୋହର ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିଲେ, ତାହାକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ 10:7 ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁଗ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦିନ, ସେ ସମୟ ସେଇ ଋତୁଟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିପରି ଏହା ଏକ ଗୌରବଜନକ ବିଷୟଟି ଅଟେ। ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଏନ୍ ମର୍ଫିନ୍ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ଆପଣାର ମୁଖଟିକୁ ସେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏନ୍ ମର୍ଫିନ୍ର ଅର୍ଥ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଅଥବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତରେ ତଥା ପରମେଶ୍ୱର ବିନମ୍ରତାର ଆଚରଣ ସହିତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବିଷୟଟି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଠାରେ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ପର୍ବତୀର ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସିୟନ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏପରି ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା, ତାହା ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ତମ୍ବୁଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରିଥିଲେ। ତହିଁରୁ ସେ ଇମାନୁଏଲ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:16 ଆମେମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବା। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:16। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ମହତ୍, ଏହା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତାହା ଏହି ସେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ
आत्मारे धार्मिक बोली प्रमाणित हेले Amen. दूतमानक द्वारा देखागले जाति मानक मध्य प्रचारित हेले जगतरे विश्वास पत्र हेले गौरवरे गृहीत हेले। हालेलुया। बाइबल रे अति सुंदर भाव उल्लेख करा जाय अछि ताहा तो एपरि अटे प्रभु आममानक सहित बास करी रहितले परमेश्वर आममानक मध्य अछंती पवित्र आत्मा आममानक मध्य अछंती तृतीय व्यक्ति अलगा जणे केही अछंती से प्रकार नुहे मात्र से तो से समान परमेश्वर अटंती जे आममानक मध्य बास करंती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देहबंत होइतले पृथ्वी पृष्ठ को ओले आस्तिले आ ख्रीष्टक मध्य बास करी मृत्युवरण करथिले आउ सौभागिता लाभ करने जेपरी से सक्षम हो पारती से निमंते से कौन करते से मंडली को से पवित्र करते कारण परमेश्वर कौन से सौभागिता को से पसंद करते। प्रेज द लॉर्ड। आ ताहा ही से उद्देश्यटी थिला जे जो कारण से मनुष्य को सृष्टि करते अर्थात से मनुष्य सहित सौभागिता करने निमंते ताकू सृष्टि करते। हालेलुया। वर्तमान ध्यान दियंतु से मनुष्य को जिते सृष्टि करते मनुष्य पतित हो जाइतिला से कारण से ओल्हे आसतिले एवं मनुष्य को परित्राण प्रदान करते जेहेतु प्रभु जेपरी से आराधना पाती परमेश्वर यार अर्थ से आराधित हेबार वस्तु अटंती। प्रेज द लॉर्ड। सुतरां यह जे कि अग्निस्तंभ रूप आंबमान को मध्य को आसीतांती से एपरी एक शक्ति अटंती जे कि आंबमान को हृदय गुड़िक को मध्य परिवर्तन कर देइथांते ता तो से परमेश्वर अटंती जे कि कहितले दीप्ति हो आ तहिरे दीप्ति हो जाइतला आ से आजिकाली ओ चिरकाल से समान अटंती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कौन करती से आपणार ऐश्वरिक गुण गुड़िक सहित प्रारंभिक समय बास करी रोथिले आ ताहांकर विचार शक्तिटे थिला केवल परमेश्वर को व्यतीत सेतेबेले अन्य कौनसी शक्तिर अस्तित्व मध्य रही नथिला। ठीक सहीपरि भाव में जेपरी जड़े सुप्रसिद्ध जिते से जड़े नक्शा तैयारी करे से जिते नक्शा को तैयारी करे से प्रथम कौन करे से चिंता करे कि से नक्शा रे केउ जगह कोटा रही अच्छी जिते से ब्लू प्रिंट बनी थाए गोटे बिल्डिंग जिते ब्लू प्रिंट बनी थाए से चिंता करता है रूम को जगह रहिबो। हालेलुया। से प्रकार भाव में से कौन करिथाए से प्रथम से बनेला पूर्व ताहार मन रे ताहा रही था ता एक विचार शक्ति होई रही थाए आउ से विचार शक्ति को से जिते धारण करिथाए आउ कौन कर से नमूना को प्रस्तुत करिथाए से ताहाकु ड्राइंग करिथाए से ताहाकु लिखिथाए। तेबे देखंतु जेहेतु केवल प्रभु ही सक्षम अटंती से ही एकमात्र शक्तिटी अटंती जे कि सृष्टि करि पारंती। हालेलुया। आउ कौन करबा को जाउछंती से निज विचारधारा रे धारण करी रही थांती आ ताहा ही ताहाको विवेचनाटी अटे ताहा ताहांकर अभिलाष गुड़िक अटे। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान यह तो एक विचार शक्ति अटे आ तत्पर से यहाकू वाक्य प्रकाश करी कही थांती आ सेतेबेले जाई यह एक वाक्य रूप में परिचित होता है। हालेलुया। जेहेतु यह ताहांकर वाक्य अटे से थोड़े कहवा मात्रे से ताहा विषय को सृष्टि करता है। प्रेज द लॉर्ड। ताहा ही अटे कथित वाक्य ही मूल बीज अटे। हालेलुया। जतेबेले यह प्रकाश करा जाय बोला जाय अछि ता पूर्व यह एक विचार शक्ति ही होइकितिला आ तत्पर यह कौन यह वाक्य रूप में परिचित होई अछि एही वाक्यटी यह तो प्रकाश करा जाय छाड़िथिबा विचार शक्तिटा परमेश्वर विचार शक्तिर एक रूपरेखा ही अटे। हालेलुया। किंतु सर्वप्रथमे यह विचार शक्तिटी ही हेबाक अछि सुतरां यह तो प्रभुंकर एक गुण अटे प्रथम यह विचार शक्तिटी होई अछि एवं तापरे एक वाक्यर रूपरेखा मध्य को यह करा जाय अछि। हालेलुया। आज आम माने जो माने कि से अनंत जीवन अधिकारी होई अछु आमे माने ताहांको सहित रहिथिलु ताहांको मध्य रहिथिलु एति पूर्व कि स्वर्गदूतती अस्तित्व रे आस्तिले ता पूर्व आम माने ताहांको मध्य ताहांकर विचार शक्ति रे आम माने वास करथिलु। हालेलुया। एति पूर्व कि कौन से एक किरुबटी थिला कौन से एक ताराटी थिला कौन से एक सूर्य अणु किंबा परमाणु थिला ता अस्तित्व को आसला पूर्व तार अनेक पूर्व आम माने ताहांकर चिंताधारा माने बास करिथिलु रही आस्तिलु आ ताहा ही चिरकालस्थायी अनंत कालस्थायी विषय अटे। प्रेज द लॉर्ड। आ जदि आम माने अनंत जीवन को लाभ करिअछु तेबे आम मानकर व्यक्तित्व ए प्रकार खाली रे नुहे यह आम मानकर से असीम परमेश्वर को स्वरूपटी एक आकृति ही आम मान अटु ताहांको परी ताहांकर जेपरी शरीर अटे आम मानकर मध्य से प्रकार एक शरीर अटे। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान ताहांकर गुण गुड़िक को प्रारंभिक समय आमे माने ताहांको मध्य पाई थाउ यह कहिबार तात्पर्य यही कि जे
मेषसाबुଙ୍କ को जीवन पुस्तकटी जो समय परिचयता को आसीअछि एहा सेही समय एहा ताहा अटे। प्रेज द लॉर्ड। एबे आमे मल्कीसेदक जोठारे अछंती सेठाकु जिबा। एही रहस्यमय व्यक्ति आदरे वाक्य थिले एवं वाक्य परमेश्वर को सहित थिले एवं वाक्य परमेश्वर थिले आउ सेही वाक्य शरीर या मानक मध्य बास कले। देखंतु एठार प्रथम रे कोन से एक आत्मा थिले एवं अनंत जीवी आत्मा से अटंती। हालेलुया। द्वितीय रे कोन से शरीर रूपी होई एक थियोफानी रे से गठित हेले। थियोफानी एक रूपांतरित शरीर अटे। जतले आम्बे माने राप्चर आम मानकर जतले राप्चर हेउछि एही शरीर को आमे माने एही मर्त शरीर रु से अनंतकालीन शरीर को जतले माने धारण करूछु आम मानकर शरीर सेतले रूपांतरित होउछि। प्रेज द लॉर्ड। तबे एही थियोफानी शरीर रे आजि से कोन करथिले से आसी अब्राहम को मल्कीसेदक होई आसी भेटिथिले। हालेलुया। तबे एही थियोफानी शरीर ए प्रकार एक विषय अटे। ए थियोफानी शरीर को आपण माने देखि परिबे नै। एहा एठारे एबे अनेक लोक जीवास्या कला माने तांको देखि पारुछु आमे माने तांको छुई पारुछु किंतु एही थियोफानी शरीर एरा संपूर्ण भाबे कोनोसी अग्नि किंबा जल मध्य एहाकु भिजै पारिबोनी कि जळे पारिबोनी। हालेलुया। तबे एक प्रकार एक विषय जतबेले आमे जतबेले गुटे टीवी देखि थाउ से टीवी रे जतबेले जण व्यक्ति रही अछि से व्यक्ति प्रकृत रे सेठी नाही किंतु से कोन अछि से सेठार थाई कि आम मानक से विषय को अनुभव कराउछि कि से सेठी अछि। हालेलुया। ठीक सही परि भाबरे से टीवी रे जतबेले गुटे पर गुटे चैनल आसुछि ता एक समय निर्धारित होई 8 ରୁ 9टा भितर एटा आसीबो 9टा ରୁ 10टा भितर सेटा आसीबो सेही परि भाबरे गुटे समय को निर्धारित करी आम माने से परमेश्वर को आम चिंताधारा रे आम माने वास करथिलु आ आम माने एबे वर्तमान ता धीरे धीरे आगे आगे आम माने से आम मानकर से थियोफानी शरीर को आम माने धीरे धीरे पाइबा पई जाउछ। प्रेज द लॉर्ड। तबे एई से टीवी रे मध्य से प्रकार थिला आ ताहा गुटे गुटे विषय ता आनी जाउथिला कौन से प्रकार आ से टीवी मध्य ए जगत रे प्रारंभ रु थिला ताहा नोहंकर समय रु ही रहितला किंतु एहाकु कोन एहाकु केवल एबे खाली उद्भावन करा जाय अछि किंतु जतबेले आदम थिले सेतले मध्य टीवी एठारे थिला जतबेले आ मल्कीसेदक थिले सेतले टीवी मध्य एठारे थिला जतबेले नाजरेत जीसु गालील समुद्र चलथिले सेतले मध्य टीवी एठारे थिला किंतु ता कोन ता वर्तमान खाली उद्भावन करा जाय अछि। हालेलुया। से विषय जतबेले आपण माने सेही समय तांको कहि थांते ये पागलटा ये किछि जणा नै ये कोन कहउछि ए प्रकार से माने कहि थांते आज मध्य आज एठारे परमेश्वर अछंती स्वर्गदूत मान अछंती से 1000 वर्षर शांतिर राज्य मध्य पृथ्वी रे रहि अछि किंतु जदि आज आम माने विश्व को कहउछु तेबे से माने हमकु आज पागल बोली कहउछु। प्रेज द लॉर्ड। सेति पई तेबे आ सेही परि भाबरे ख्रीष्ट मध्य ए प्रकार एठारे अछंती एहा जहा दाबी करंती ताहा तो ताहांकर एक महान रूप से प्रकाशन करंती से एही एनमोर्फिन भाबरे निजर साधु मानक ठारे से निजको प्रकाश करंती निजर मंडली ठारे निजको से प्रकाश करंती। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान से आत्मा रूप अछंती आ से कोन से परमेश्वर एनमोर्फिन से ही थियोफानी रे अब्राहम को सो साक्षात करबा को आस्थिले जतले अब्राहम राजा मानकु आ जतले सदम रो राजा मानकु युद्ध रे परास्त करी से फेरु अछंती सेतले मल्कीसेदक ताहांको सहित से कथावार्ता करूछंती। हालेलुया। आपण माने ता पाई परिबे आदि पुस्तक 14 अध्याय 14 ରୁ 20 पद आपण माने ता पाई परिबे। आदि पुस्तक 14 अध्याय 14 ରୁ 20 पद। सेतबेले अब्राहम आपना ज्ञाति धरा होई जीवार समाजर श्रेणीमा मात्रे के युद्ध विद्या रे शिक्षित आपना गुरुजात 318 जन लोकन को संगरे घेनी शत्रुगणर पछे पछे दौड़ी दान नगर पर्यंत गले। अनतर से आपना दास मान को दुई दल करी रात्रि काल रे शत्रु मान को आक्रमण कले पुनी दमेशकर ऊपर स्थित हेबा पर्यंत से मान को पछे पछे छोड़ाइले आ सब संपत्ति ओ आपनार ज्ञाति लोट ओ तांकर संपत्ति पुनी स्त्रीगण ओ लोक समूह को बाहुडाई आनिले। एही रूपे अब्राहम कदरलायमर को ओ तांकर सहाय राजगण को जय करी बाहुडला उतारे सदमर राजा तांको सहित साक्षात करबा को साबीपदा अर्थात राजार पदा को गमन कले। पुनी सालमर राजा मल्कीसेदक रोटी ओ द्राक्षरस घिनी आसिले से सर्वपरिस्थ परमेश्वरकर याजक। हालेलुया।
ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମରି ନଥାଉ ତାହା ଆମମାନେ କେବଳ ଶୋଇଥାଉ ହାଲେଲୁୟା ସେ ପାପୀ ହେଲେ ହେଁ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ଶରୀରରେ ସେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଚାରିତ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କ୍ଷୟ ହୁଏ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି ସେଇ ଥିଓପନି ଶରୀର ଆମ୍ଭକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି ତାହା ତ ସେଇ ଏନମର୍ଫିନ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ଅଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ସେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସିଂହାସନରେ ଥିଲେ ସେ ନିଜ ସହିତ ସେଇ ମହିମାମୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଂସମୟ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେ ମଲ୍କିସେଦକ ଥିଲେ ସେଠାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଶେଷରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସର ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେହି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପୁତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଓପାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରୀର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଧୀନ ଆନ୍ତରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଭାବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇ ରହିଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ବାକ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ହୋଇ ସେ ଆସିଲେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ବାସ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଶୁଣିନାହୁଁ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ମଲ୍କିସେଦକ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖାଯାଏନି କାରଣ ସେହି ମଲ୍କିସେଦକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେମାନେ ଆଦମଙ୍କ ପରି ଆସିଅଛୁ ଏହି ଶରୀରର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜୀବନ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜଣେ ରହିଅଛି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଉ ତାହା ହେଉଛି ସେହି ବାକ୍ୟ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ସାମ୍ନା କରି ଆସିଅଛୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ସେ ଥିଓପାନରେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହୁଁ କେବଳ ଏହି ମାଂସମୟ ରକ୍ତରେ ଆମେମାନେ ଶରୀର ହୋଇ ରହିଅଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇନଥାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ବାକ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନ ହୁଅନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଥମରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲେଲୁୟା ତେବେ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଥିଓପାନିକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେଇ ଥିଓପାନି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲୁ ଥିଓପାନିରୁ ଆମେମାନେ ମାଂସମୟ ହୋଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଏଠାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନେ ଜୟ କରୁଅଛୁ ଏହି ଶୈତାନର ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଅଛୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ଏହା ହିଁ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ପିତା ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉଠେଇବି ହାଲେଲୁୟା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସେହି ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏହା ଏହି ଶରୀରକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହା ପକାଇ ଦିଏ ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ତେବେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ସେମାନେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆସୁଅଛୁ ଏହା ଆମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଅଧୀନକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ଆଉ ସେହି ଆତ୍ମା ସେହି ବୀଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି କିମ୍ବା ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ କୁହେ ଏହା କର ନାହିଁ ତେବେ ତାହା ଏହି ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ଏହା ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏହା କ'ଣ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆଗ୍ରହୀ ବିଷୟ ଅଟେ ଏହି ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ଯଦି ମରିଯାଇଅଛି ଏହା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ କାରଣ ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇସାରିଅଛି ଏହା ପାପର ଅଧୀନରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଯାଇଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ସେଇ ରାପ୍ଚରରେ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେବେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା 2 କୋରିନ୍ଥୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦକୁ
द्वितीय कोरिन्थियो 5:1 କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ସିଧାସଳଖ परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବା ଏହି ଗୁଣ ମାଂସ ହେବା ପୁଣି ପାପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଯେପରି ଆଦମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଥିଓପାନି ଶରୀରକୁ ଆମମାନେ ଧରିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଆମେ ନେଇଯାଇଥାଉ ଆଉ ଜଗତର ପତନାବିଧି ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ଏକ ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସେଇ ଇଗଲ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସେ ଇଗଲ ପରି ଅଟୁ ଯେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେଟ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୃଷକଟି ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଥିଲା ଆଉ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାରେ ତାହାକୁ ମିଶାଇଥିଲା ସେ କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଷ୍ମେଇଥିଲା ସେ ଇଗଲର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଚିଆଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ଅଳିଆ ଗଦା ମଇଳା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଗଲର ଛୁଆ ସେ ପ୍ରକାର ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମା ଆସିଲା ସେ ଏକ ରବ ଶୁଣିଲା ଚିତ୍କାର କଲା ସେ ଦେଖିପାରିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି ତାହାର ସ୍ୱର ତାର ମାର ଶରୀର ସହିତ ମିଶୁଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଇଗଲର ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଇଗଲ ତାର ମାର କଥାକୁ ଶୁଣିଥିଲା ଆଜି ଆମେମାନେ ନିଜ ଥିଓପାନିକୁ ଶୁଣିପାରୁଅଛୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କ୍ଷୟ ହୁଏ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଏହି ଇଗଲ ସଦୃଶ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଏକି ମଶା ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଆଉ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ ପଥର ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଦୂତମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ କବର ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଏଲିଓ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠାଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପୁଣି ତାହାର 800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଶା ଆଉ ଏଲିଓ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ମଶାଙ୍କର ଶରୀର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଶହ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ପଚି ସଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତର ଚାକୁବ ଆଉ ଜହନ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତୁମର ଆଉ ଏକ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସେଠାରେ ପର୍ବତରେ ସେମାନେ ଥିଓଫାନି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖ୍ୟକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଲ୍କିସେଦକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକାଶନଟାକୁ ଆସୁଅଛି ସେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଯିଏକି ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ପିତା ଥିଲେ ମାତା ଥିଲେ କି ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି କି ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିତା କିମ୍ବା ମାତା ନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଶରୀରରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସେହି ଶରୀରରେ ଥିଲେ ସେ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଏହାଙ୍କର ସେ ସମୟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା ସେ ସମୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ମଲ୍କିସେଦକ କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମଲ୍କିସେଦକ ଜୀବନ ଦେଇନଥିଲେ କାରଣ ସେ ହିଁ ତ ଜୀବନ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଏବ୍ରୀ 7:2 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧର୍ମ ରାଜା ଆଉ ଶାନ୍ତି ରାଜା। ଏହି ଧର୍ମ ରାଜାର ଗୁଣ ଏହା କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣ ଯାହା ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଶାନ୍ତି ରାଜା କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ 3ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18:3 हे प्रभु निवेदन କରୁଅଛି ଯେବେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ବେଳେ
ତେବେ ଏହି ଦାସର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ସେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3 ଜଣ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କି ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୃହରେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଗୃହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ପାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ସେଠାରୁ ସୋଦମକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ତାଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ତାହା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ମଲ୍କିସେଦକ ତାହାଙ୍କୁ ରୋଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ସହଭାଗିତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ କି ଯେ କେହି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରୁ ରୋଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦିଏ, ଆମମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଦଶମାଂଶକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ସହଭାଗିତା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅବ୍ରାହମ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ମଲ୍କିସେଦକ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପାର୍ଥିବ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଏହା ବିବାହ ଭୋଜ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରୁ ମୁଁ ତ ସେ ପୂର୍ବ ପଦ ଯାକ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜର ଗୃହକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଲ୍କିସେଦକକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆମମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୃହକୁ ଆମମାନେ ଗୃହୀତ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମଲ୍କିସେଦକକୁ ଆମମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଭେଟିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ୍ ଯେପରି ରିବିକା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇସହାକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ମଲ୍କିସେଦକ ଜଣକ କିଏ? ଠିକ୍ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅବା ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଥିଓଫାନି ଶରୀର, ଯାହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ 3ଟି ସ୍ତରରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ସେ ଲୁଥରଙ୍କ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଯାହା ସେ ଜନ୍ ୱେସ୍ଲିଙ୍କ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୁଗରେ ହେଉଅଛି। ଆଉ ଏ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ସେହି ରାପ୍ଚର ଆସିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୋଟେ ବିଷୟ କହନ୍ତି, ସେଇ କୁହୁଡ଼ି ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପର ଆସିକି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେବା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଥାଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବାଷ୍ପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଅଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଉ, ତାହା ଆମ୍ଭକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖାଇଥାଏ କି ଆମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛୁ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଅଟୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ମଲ୍କିସେଦକ କାହିଁକି ସେ ମରିୟମକୁ ମା ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଗୌ ନାରୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ ମଲ୍କିସେଦକକୁ କୌଣସି ପିତା କିମ୍ବା ମାତା ନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବ୍ରାନମ୍ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଗୁରୁ ସହିତ ସେ ଭେଟଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ରାବି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀ ଗୁରୁ, ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜିହୁଦୀ ଗୁରୁ ସେ ଭାଇ ବ୍ରାନମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବିଜାତିଗଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜିହୁଦୀକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ସେତେବେଳେ ଭାଇ ବ୍ରାନମ୍ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାବି, ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିନଥାଉ। ଆପଣ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ କି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେବେ ଭାଇ ବ୍ରାନମ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିସାୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ସେ କହନ୍ତି ହଁ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭାବବାଦୀ ଜଣକ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି? ଜିହୁଦୀ ରାବି କହୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ମସିହଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ଜିସାୟ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ,
तेबे भाई ब्राह्मण पचारुछन्ति तांको परमेश्वरंकर मसीहଙ୍କ सहित कौन संबंध हेबो से कहितेले मसीह ही परमेश्वर हेबे प्रेज द लॉर्ड से कौन कहितले मसीह ही परमेश्वर हेबे जिहुदी कहितले कि मसीह ही परमेश्वर हेबे प्रेज द लॉर्ड एहाई दर्शाई थाए प्रिय माने से आजिकाली ओ चिरकाल से समान अटंती हालेलुया जेतेबेले जहन सप्त मुद्रा भांगिबाकू केही सक्षम नाहांती ता देखि से जेतेबेले आ दुख होइतिले से कांदी पकेइतिले से सेतेबेले ताहांको से प्राचीन कहिले कांद नाई जो जिहुदा वंश सिंह से ताहा फिटेबा पई विजयी होछंती बोली कहउछंती किंतु जहन देखला बेले से सेठार से एक मेष शाबक ठिया हेतबा देखउछंती प्रेज द लॉर्ड ताहांको कोहा गला सिंह किंतु से थिले कोन मेष शाबक हालेलुया एहा तांकर से एनमोर्फिन विषय अटे से रूपांतरीकरण विषय अटे प्रिय माने जेहेतु आम माने से ईगल परि अटू जेतेबेले ईगल जेतेबेले आकाशर वर्षा हेले मध्य आकाशर से अधिक ऊपर उड़ी थाए से ऊर्ध्व को उड़ी थाए आम मैंने से आम मैंने वाक्य वृद्धि पाऊचु से ऊपर को आम उड़ुचु से गभीर वाक्य को आम देखी पारुचु प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर मल्कीसेदक इथियोपियान ओब्राम को निकट को आसते जेतेबेले मोसा को अग्निस्तंभ द्वारा से कथा कही सेतेबेले से मध्य थियोपियान रे आउ राजा नबुकदनेस्सर जेतेबेले सदर मशक अबेदनागो को से अग्निभाटे पकईले से 3 जन मध्य सेतेबेले से थियोपियान रही प्रेज द लॉर्ड मोसा तांको देखिबा पई इच्छा करथिले किंतु से कहितले कौन से मनुष्य मते देखि पारिबो नाही एठारे को प्रश्न प्रकार आसी पारे जेतेबेले से सियोन पर्वत को ओल्हे आसथिले सेतेबेले वाक्य लिखा जाए कि कौन सी पशु किंबा मनुष्य जेतेबेले पहाड़ को स्पर्श करथिला सेतेबेले ता मृत्युवरण करथिला किंतु जेतेबेले से 3 जन जेतेबेले अब्राहम को पाखक आसिले से माने मध्य थियोपियान रे थिले से आतिथ सत्कार करथिले वाक्य लिखा जाए अब्राहम तांको पाद धोई देइथिले से प्राणी से पशु मर गले किंतु अब्राहम काहे कि मले नै हालेलुया एठारे प्रकार विषय जेतेबेले से सियोन पर्वत को आसथिले से सेतेबेले से जड़े विचारकर्ता भाव आसते किंतु जो अब्राहम पाखक आसते से सेतेबेले सहभागिता करने निमंते आसते प्रेज द लॉर्ड कारण से सहभागिता को से पसंद करती हालेलुया एणुक आम मैंने धन्य अटू ये अंतिम दिन गुड़िक से आम मानू निज दास भविष्य वक्ता द्वारा ये समस्त विषय खुलासा कर प्रकाशन करपरि आम भ्रांत न हो कारण वाक्य कहे सत्य तुम्हें ज्ञात हो आउ से सत्य तुमको उद्धार कर प्रेज द लॉर्ड जेपरी प्रत्येक पशु पक्षी तरुलता और मनुष्यर आपना गुण रही है से भाई भाव में परमेश्वर गुण रही है सदाप्रभु से एनमोर्फिन अटंती से रूपांतरित हो पारती से थियोपानी अग्निस्तंभ थियोपानी मेघस्तंभ आउ से मांसमय शरीर में पवित्र आत्मा को भाव से निजक प्रकाश करती हालेलुया से अनुग्रहकारी अटंती से न्यायवान अटंती सौभागिता को से पसंद करती आउ सबुठ उच्चरे से जड़े प्रेमिक अटंती प्रेज द लॉर्ड किंतु जदि आम्भे माने एहा मध्य देखा पाई था जे शैतान मध्य से परमेश्वर को गुण गुड़िक को आज कॉपी कर लगी अच्छे जीसु माथ्यू तार 24 अध्याय 24 पदर से कहते कारण भंड ख्रीष्ट माने भंड भाववादी माने उठी एपरी महा महा चिन्ह और अद्भुत कर्म मान देखेबे जे जदि संभव हुए तेबे मनोनीत लोक को सुधा भ्रांत करेंगे हालेलुया अभी एटार से गोटे विषय कहती आम डाहाण हाथ देखा जमी बाम हाथ मध्य देखा सेमती किंतु दुईकर कार्य भिन्न प्रकार अटे प्रेज द लॉर्ड ठीक से परि भाव आम माने शेष आत्मा माने शेष दिन रचंती किछि मात्रा रे से माने एक समान अटंटे मात्र से मानकर किछटा गुण चरित्र रही अछि जा द्वारा से माने चिन्हा जाई पारंती प्रेज द लॉर्ड परमेश्वरकर आत्मा को ताहांकर गुण चरित्र द्वारा देखा माने चिन्हित करा जाई थाए देखंतु परमेश्वरकर आत्मा रही अछि मंडलीर एक आत्मा मध्य रही अछि मंडलीर आत्मा और परमेश्वर आत्मा या सामान नुहे कारण मंडली रे नामधारी मंडली मानकर मध्य आत्मा रही अच्छे से आज मंडली को कौन करने उचित से आत्मा को छाड़ी से परमेश्वर आत्मा को ग्रहण करने को से परमेश्वर ज्ञान को ग्रहण करने को आवश्यकता रही अच्छी प्रेज द लॉर्ड तेबे देखंतु सदाप्रभु विभिन्न समय मशा द्वारा कथबार्ता करुले द्वितीय विवरण 18 अध्याय 15 पदर द्वितीय विवरण 18 अध्याय 15 पद
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ଭିତରୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭର ସଦୃଶ ଏକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଏହା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସଦୃଶ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଉଠେଇବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହା ମୋଶା ନୁହନ୍ତି। ମୋଶା କିପରି ଜାଣିବେ ନିଜେ? ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଏହି ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ତ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ନିଜ ବାକ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କୁ ଇମାନୁଏଲ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାହା ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପିତରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚିହ୍ନ, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ ପିତରଙ୍କୁ ତାହା ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। ଆଉ ପିତର ଆସିଲେ, ଯିଏକି ସେତେବେଳେ ସିମୋନ ଥିଲେ, ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ତୁମର ନାମ ସିମୋନ ଏବଂ ତୁମେ ଜୁନସଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୁଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ମୋଶା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପିତର ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ସେହି ଚିହ୍ନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମସିହ ରୂପେ ତାହା ଚିହ୍ନିତ କରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଥାନିଏଲଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତା ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗଛ ତଳେ ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏହା ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଇଥିଲା। ନିଥାନିଏଲ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହ ରୂପେ ସେ ନିଜକୁ ତାହା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ମାନ ହିଁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ମାନ ଏହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଏଣୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଥାନିଏଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କ'ଣ କରିଥିଲା ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ତାହାଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କ ଚିହ୍ନ କରିଥିଲା। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଯାହାକି ମସିହଙ୍କ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ହେବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସେହି ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ କି ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଅଛି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଅଛି, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ ରହିଅଛି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି। ମାତ୍ର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମସିହ ଆସିବେ, ଏହା ହିଁ ତାହା ଅଟେ ଯାହାକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ତୁମ ସହିତ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେହି କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହା କହିଲା ମୁଁ ସେହି ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାରଘାତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା, ସେ କହିଲେ, କେହି ଜଣେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମାତ୍ର କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ତାହାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଯିବା ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଏବ୍ରୀ 4:12କୁ ଜାଣିଲା ଯେ, ପରନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 4:12 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ
आत्मा ग्रंथि और मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेदक एवं हृदय चिंता और भावर सूक्ष्म विचारक अटे। हालेलुया से प्रस्तरगत स्त्री ए विषय को से जानी पारला प्रेज द लॉर्ड कौन अटे हृदय चिंता और भावर सूक्ष्म विचारक अटे ताहांकर गुण चरित्र ही तांकु एही रूपे चिन्हित कला जे परमेश्वरंकर वाक्य देहबंत हले आउ ता आम मानक मध्य से प्रकाशित हले प्रेज द लॉर्ड ते माने सदा प्रभु एन मोर पिन अटंती से रूपांतरित होई पारंती एहा तांकर गुण चरित्र अटे से आजिकाली एवं चिरकाल से समान अटंती से विभिन्न समय रे एवं विभिन्न प्रकार रे भविष्य वक्ता मानक द्वारा पितृपुरुष मानक सहित से कथा कहितले सेही मल्कीसेदक ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती आम मानकर प्रथम फल स्वरूप से आपना को से उत्सर्ग कले से आंब मानकर एपरी एक महाजाजक अटंती जहाँ आंब मानक दुर्बलतार अनुभव द्वारा स्पर्श करा जाई पारंती हालेलुया से होचंती जिहोवा जिरी अर्थात प्रभुको जगाइथिबा बलिदान से होचंती जिहोवा राफा से सदाप्रभु जे कि आंब समस्त रोग को से सुस्थ करती आ से ही होचंती जिहोवा मनसी एक फलक एक ढाल आंबर शांति से एबे मध्य से जीवित अटंती प्रेज द लॉर्ड जहन से मंडलीर एक निदर्शन अटंती आ से ही जहन को प्रभु समस्त शिष्य मानक मध्यरु ताकू अधिक मात्रा प्रेम कर आसुथिले आ सेही जहन सदाबेले तांकर छाती आउजी कि शुईले प्रेज द लॉर्ड मते से दृश्य को बहुत आनंद लगे से दृश्य को देखिकी से सदाबेले तांकर छाती आउजी कि शुईले मंडली तांको छाती आउजी कि शुईला प्रेज द लॉर्ड को स्त्री निज स्वामी छाती से प्रकार आउजी कि शुए ना हालेलुया तांकर प्रिय माने आसंतु तेबे आम मानकर वाक्य को आम मैंने ये वाक्य को विश्वास करिबा से सरलतार जीवन द्वारा आपना को यही सूची कन्या स्वरूप से ही मल्कीसेदक को निमंते आम मैंने आपना को सज्जित करिबा एवं से ही बर को निमंते आम मैंने प्रस्तुत करिबा प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पांतु ए वाक्यर अंशरू आम मानक आशीर्वाद कर आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बहुत सुंदर भाव रे भाई आम वाक्य कही प्रभु वाक्य जे प्रकृत में आम मध्य एमती भी आम अच्छु जे एमती भी आम मध्य अच्छु जो मैंने कि आज पर्यंत क्लीयर नुहंती एक्चुअली पिता जड़े अच्छा जीशुख्रीष्ट जड़े आउ जड़े नहीं कि आम यूट्यूब रे आपण मैंने देखिए किए कि प्रकार जुक्ति करुँच नाई पिता जन अच्छा ना पिता केमती पुत्र हे पुत्र काम अलग पिता काम अलग सब एमती जुक्ति करती आउ से मैंने कौन कहती हाँ तुम्हें ओनली जीसस परा तुम्हें ओनली जीसस परा तुम्हें खाली जीशु को विश्वास कर पिता नहीं कि जीशु केमती हेले प्रेज तो आम कौन हुए से समय आम उत्तर दे न पार से समय आम जो प्रभु वाक्य जान ना आम ताकू उत्तर देवाई असमर्थ होता आम आम मन में पुणी द्वंद्व आसता है सतरे कौन आउ पिता जड़े अलग अच्छा आउ पुत्र पुणी अलग अच्छा पुणी पवित्र जड़े अलग अच्छा सेमती कौन सत ना आउ वाक्य केमती लिखाई तेणु आम जड़े जब आमको क्वेश्चन कले आम ताकू उत्तर देवाई आम प्रभु वाक्य रु किछि अंश जानी दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहीं ना देखंतु जीशु ख्रीष्ट आमे जदि जो मैंने आमको एमती क्वेश्चन कर आम से पचारि पारिबा आम एति पचारिबा ठीक अच्छे मते कुह भाई जे जीशु ख्रीष्टंकर जन्म केबे प्रेज द लॉर्ड जीशु ख्रीष्टंकर जन्म केबे से तो 2000 वर्ष पूर्व पृथ्वी रे जन्म है किंतु ता पूर्व सी थिले कि जदि थिले ताले मते वाक्य देखांतु जदि नथिले सेटा मते देखांतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एई क्वेश्चन हम से तांको पचारे पड़ियो जदि जीशु ख्रीष्ट नथिले जदि 2000 वर्ष पूर्व जीशु ख्रीष्ट जदि नथिले सेटा मते मते वाक्य देखांतु जदि थिले मते सेटा मते देखांतु जदि आपण देखा माने मु देखाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काहे ना जीशु ख्रीष्ट कहंती जहन आपणकर 5 पर्व 46 पदरे कहती जे तुम्हें माने
जदि मौसा को विश्वास करत तेबे मते मध्य विश्वास करत तेणु जेणु से मो विषय लेखुं प्रेज द लॉर्ड। अर्थात मौसा जिते बड़े आमर 5टी व्यवस्था पुस्तक लिखिले ता पूर्वर जीशुख्रीष्ट जन्म अच्छी प्रेज द लॉर्ड। ता पूर्वर से अच्छा आम से देखे पारिबा जे मौसा को पूर्वर जीशुख्रीष्ट अच्छा कहीं मौसा कौन सी जगह में जीशुख्रीष्ट बोले लिखि ना सी कौन लिखिं ना सदाप्रभु परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। किंतु एटा जीशुख्रीष्ट कहते से मो विषय लिखिं से मो विषय कहते अर्थात से ही सदाप्रभु परमेश्वर जे प्रभु जीशुख्रीष्ट यहाँ आप जानते प्रेज द लॉर्ड। द्वितीय कथा अच्छा जीशुख्रीष्ट मौसा पूर्वर थिले ना आउ ता पूर्वर थिले कि प्रेज द लॉर्ड। जदि आम कहबा ना आउ ता पूर्वर थिले केबे थिले ना अब्राहम को पूर्वर थिले प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को पूर्वर में तो जीशुख्रीष्ट थिले कहीं ना जहन पुस्तक 8 पर्व 58 पदरे कहती कौन बोली कहती जीशु से कहले सत्य सत्य मु तुम कहूँगी अब्राहम को जन्म पूर्वर मु अच्छी प्रेज द लॉर्ड। तेबे जीशुख्रीष्ट केबेठु अछंती अब्राहम को जन्म पूर्वर में अछंती प्रेज द लॉर्ड। तो जीशुख्रीष्ट अब्राहम को जन्म पूर्वर अछंती आउ जदि आम कहबा ठीक अच्छे आम आपण ए जानले अब्राहम को जन्म पूर्व जीशुख्रीष्ट अच्छा आउ ता पूर्व अच्छा कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। अच्छा आउ ता पूर्व में अच्छा जीशुख्रीष्ट एई जगत सृष्टि हेबा पूर्व अच्छा प्रेज द लॉर्ड। एई रेफरेंस में आम ताको देवाक पड़िबो हालेलुया। आपण माने पाई परिबे जहन 17 पर्व 5 पद जहन पुस्तक 17 पर्व 5 पर्व ए 17 पर्व 5 पद ए जगह लिखा जाए आउ एबे हे पिता जगतर सृष्टि पूर्वे तुम सहित जो महिमा थिला तो द्वारा तुम्हें मते तुम सहित महिमान्वित कर प्रेज द लॉर्ड। जगतर सृष्टि पूर्वर तुम सहित जो मोर महिमा थिला सही महिमा मते महिमान्वित कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मौसा जेतिकी लिखिचंती पुस्तक कौन सी जगह पिता गोटे आ पिता पुत्र को पठाइले एटा करे सेटा लिखाइनी कहीं ना जिसा पुस्तक आपण माने 45 पर्व देखिए आंब छड़ा आउ कौन सी परमेश्वर प्रेज लॉर्ड। जिसा पुस्तक आप प्रत्येक जगह पाइपर आ जीशुख्रीष्ट मतलब मार्क 12:29 कहती अतएव हे इस्राएल जानतु तुममानंकर परमेश्वर एकमात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जदि परमेश्वर एकमात्र अटंती आउ एइठे लिखा जाए जगतर सृष्टि पूर्व तुम सहित मोर जो महिमा था से महिमान्वित करता हाले सही परमेश्वर ही जीशुख्रीष्ट थिले हालेलुया। जीशुख्रीष्ट ही सही परमेश्वर थिले। आउ जदि आमे आउ गोटे तांको क्वेश्चन करबा भाई एबे मते कह जगत के सृष्टि कला जगत किए सृष्टि कला परमेश्वर सृष्टि कले ना जीशुख्रीष्ट सृष्टि कले से कहबे नहीं परमेश्वर सृष्टि कले प्रेज द लॉर्ड। से कहबे परमेश्वर सृष्टि कले किंतु आमे कहबा ना जीशुख्रीष्ट सृष्टि करछन प्रेज द लॉर्ड। आमे कहबा जीशुख्रीष्ट सृष्टि करछन रेफरेंस काढतु एवरी पुस्तक 1 पर्व 2 पद लिखाई छी एही शेष काल रे पुत्रंक द्वारा आंभ मानकु कथा कहि अछंती ताहांकु से समस्त विषय अधिकारी करी नियुक्ति कले ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले प्रेज द लॉर्ड। ताहाले विश्व कहा द्वारा सृष्टि होइछि प्रभु जीशु सृष्टि हालेलुया। एई रेफरेंस हमने जानिबा दरकार ताहाले जणे हमको आ क्वेश्चन कर परन से चुपचाप रहबो प्रेज द लॉर्ड। तेनु करी हमने जो विश्वास रे से विषय दृढ़ रहिबा दरकार आउ जणे जे हम क्वेश्चन करू छी ताहाले हमने वाक्य तांको काढ़ी देखे पारथिबार अछि आउ सी भी जदि हमको आर्गुमेंट करछि आमे डायरेक्ट तो कहबा भाई मते रेफरेंस काढ़ी के देखा रेफरेंस न देखल विश्वास करनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। काहे ना प्रभु सही जीशुख्रीष्ट जते बेले माने जगतर विचार करिया पे आसीबे सीए समस्तंकर कर्म अनुसार समस्तंको फल देवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जते बेले जहन पात्मा नामक जीवर थिले से दर्शन देखुछंती जने लोक एंती आसन रे बसिछंती तांकर रूप एंती सेमती थिबो नै कि तापर जतेले प्रभु तांको कहछन माने तांको स्कंद रे हाथ देउछंती के ताको देखाय लोक से जने मनुष्य पुत्र को फल देउछंती नै कि आ से कहते आंभे को वक्ष्य नै कि आपण माने प्रकाशित वाक्य 21 पर्व रे आपण माने देखिबे आंभे
क उ क्ष देख आम मृत हेलु पुणी जुगे जुगे जीवित अछु प्रेज द लॉर्ड तेणु जितेबले आमको प्रभु जीशु को जानापी आसबे आम सहित स्वर्गधारण करवा आम से जीशु कृष्ण सहित ही रहा से पितार कौन कार्य ना कहीं समस्त हो पारे लोक मैंने कहे ना ताहले जीशु कृष्ण कहीं पिता पिता कहते जीशु कृष्ण कहीं कहते आपण मैंने जदि शुणा पाए आम कहूँ नहीं कि तार मैंने रेफरेन्स दे पार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणुक आम मैंने यही साधारण वाक्य आम मैंने जाना दरकार ये रेफरेन्स जाना दरकार ताले ही आम जन को उत्तर दे पार्बा नहले एके तो आम ताको उत्तर दे पारिबानी द्वितीय कथा आम भितर कौन हम सन्देह सृष्टि हम हाँ से दिन से तीन तुंडे छेली कुकुर जमी है सेमती जड़े जदि धरिकी नेबा पूर्वर जदि से चिन्ह ना ये छेली ना कुकुर ताहले रास्तार निहाती ठपर पड़ो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणु आम से वाक्य पाइछु आम से वाक्य अनुसार बंचा आ जीशु ख्रीष्ट जे एकमात्र परमेश्वर यह समस्ते विश्वास आम करवा हालेलुया प्रभु आशीर्वाद प्रभु धन्यवाद मानतु प्रत्येक आशीर्वाद करंतु आम मैंने गोटे गीत गाइबा आ प्रभु दान संग्रह करवा।